Porodična drama epskih razmera potresa estradnu scenu i javnost u Srbiji nakon šokantnih informacija koje stižu iz beogradskog naselja Resnik, gde se odigrala prava borba za život jedva punoletnog unuka poznatog folk pevača Andrije Reojdanića. Šta se zapravo dogodilo iza zatvorenih vrata porodične kuće i zašto pojedini članovi porodice upiru prstom direktno u legendarnog pevača? Da li je moguće da je čovek koji je ceo život gledao kako bi svojoj porodici obezbedio sve, sada kriv što mu se unuk predozirao? Dok se Reojdanić spremao za koncert svog prijatelja Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu, pun pozitivne energije i raspoloženja, njegov jedva punoletni unuk Andrija Ojdanić nalazio se u porodičnoj kući u Resniku, gde je, kako prenose mediji, doživeo tešku zdravstvenu krizu nakon što je uzeo preveliku dozu nedozvoljenih supstanci. Šta se tačno događalo te večeri iza zatvorenih vrata? Zašto je hitna pomoć morala da interveniše, a potom i policija? I zašto porodica sada okrivljuje upravo Eru Ojdanića? Ostanite sa nama do kraja, jer ovo nije samo priča o skandalu, ovo je priča o porodici, odgovornosti, ljubavi i mračnoj senci koju bogatstvo ume da baci na najmlađe. U nastavku otkrivamo najnovije detalje o stanju mladog Andrije. Obavezno lajkujte video ako želite da čujete sve strane priče. Podelite ga sa prijateljima i napišite u komentarima da li mislite da je folk pevač zaista kriv za ono što se dogodilo njegovom unuku. Porodična drama koja je šokirala Srbiju izbila je na videlo nakon što su mediji preneli uznemirujući vesti da se unuk poznatog folk pevača Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić, navodno predozirao nedozvoljenim supstancama, zbog čega je na lice mesta morala da reaguje hitna pomoć, a prema pojedinim izvorima reagovala je i policija. Ova vest izazvala je ogromnu pažnju javnosti ne samo zbog ozbiljnosti samog incidenta, već i zbog složenih porodičnih odnosa koji su izbili na površinu, kao i zbog optužbi koje su usledile, a koje su direktno upućene na adresu čuvenog pevača. Era Ojdanić, čovek koji se decenijama trudi da sačuva čist obraz i izgradi karijeru od ničega, sada se našao u centru skandala koji preti da poljulja sve što je izgradio. Kako su mediji preneli, Andrija Ojdanić, koji je jedva punoletan, doživeo je tešku zdravstvenu krizu u Resniku, gde živi porodica njegove majke. Na lice mesta odmah je reagovala ekipa hitne pomoći, koja je po dolasku ustanovila da je mladić uzeo preveliku dozu nedozvoljenih supstanci. A lekari su, kako se navodi, uspeli da mu pomognu na licu mesta, što je u tom trenutku bio najvažniji korak, s obzirom na to da je reč o opasnom predoziranju koje je moglo da ima kobne posledice. Međutim, ono što je dodatno iznenadilo sve prisutne, pa i samu ekipu hitne pomoći, jeste činjenica da je Andrija, nakon što je došao sebi i njegovo stanje se stabilizovalo, odbio da bude prebačen u bolnicu na dalje lečenje. On je navodno lekarima rekao da se već nalazi na terapiji za lečenje od zavisnosti, što je ukazalo na to da njegova borba sa nedozvoljenim supstancama nije iznenadna pojava, već nešto sa čime se već duže vreme suočava. Ovaj podatak otvorio je niz pitanja i dodatno produbio misteriju čitave situacije. Kako su mediji kasnije preneli, Andrija Ojdanić je proteklih dana bio pregledan i lečen u nekoliko zdravstvenih ustanova, uključujući Vojno-medicinsku akademiju, poznatu kao VMA, koja je jedna od najprestižnijih medicinskih institucija u zemlji, a potom i u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević,
koja je specijalizovana za lečenje psihijatrijskih oboljenja i zavisnosti. Razlog njegovog lečenja, kako se navodi, bila je bolest zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, što znači da je mladić već bio u sistemu i da je pokušavao da se izbori sa svojim demonima. Ove informacije su dodatno zabrinule javnost jer su ukazale na to da porodica nije bila pasivna po pitanju njegovog stanja, već da su preduzimali određene korake kako bi mu pomogli, ali da je uprkos tome došlo do teškog incidenta sa predoziranjem. Dok se cela ova drama odigravala u Resniku, njegov deda, čuveni pevač Era Ojdanić, bio je na putu ka koncertu svog prijatelja i kolege Milančeta Radosavljevića, koji se održavao na Tašmajdanu. Era je, kako je sam ispričao za medije, bio izuzetno dobro raspoložen pre nego što su ga vesti zatekle. Kako je rekao, u kolima su ga dočekale informacije od novinara, koji su ga pitali šta se dešava sa njegovim unukom, a on je tada prvi put čuo za bilo kakav incident. Era je bio vidno šokiran i potresen, jer nije imao nikakve informacije o tome šta se dogodilo. Nije se čuo ni sa unukom, ni sa snajkom Jelenom, ni sa sinom Dragutinom, pa je bio potpuno nespreman na ovakav razvoj događaja. On je za medije izjavio da mu je veoma teško palo što se po drugi put nalazi u centru skandala zbog svog unuka, jer je to nešto što nikada nije želeo i što ga duboko pogađa. Era Ojdanić, poznat po svom gromkom glasu i pesmama koje često slave porodicu, tradiciju i vrednosti, ovom prilikom nije krio bol i razočaranje. On je za Blic izjavio: "Šokiran sam, u kolima su me sačekale vesti. Na putu sam ka koncertu mog prijatelja i kolege Milančeta Radosavljevića. Za vest sam čuo iz medija i dalje ne znam da li je istina. Nisam se čuo ni sa unukom ni sa snajkom. Nemam informaciju." Ove reči odražavaju duboku unutrašnju borbu čoveka koji se suočava sa potencijalno tragičnim događajem u svojoj porodici, a o tome saznaje iz medija, što dodatno pojačava šok i nevericu. Era Ojdanić je čovek koji je odrastao u skromnim uslovima, kako je i sam više puta isticao u intervjuima, i koji je ceo život radio, pevao i stvarao kako bi svojoj deci i unucima pružio ono što on sam nije imao. On se ponosi time što je od ničega napravio nešto, izgradio karijeru, obezbedio imetak i omogućio porodici da živi bez finansijskih briga. Međutim, upravo ta njegova velikodušnost i trud sada su dovedeni u pitanje jer se, kako prenose mediji, porodica, a posebno najbliži, za stanje u kojem se našao mladi Andrija najviše krivi upravo Eru Ojdanića. Izvori bliski porodici tvrdi da je Era obezbedio unuku lagodan život, bez ikakvih briga, da mu je omogućio sve što poželi, a da je to prema njegovom mišljenju bio ključni faktor koji je uticao na to da Andrija krene putem zavisnosti. Ova optužba je izuzetno teška za pevača koji se ceo život ponosi time što je izgradio svoj imetak od nule i omogućio porodici bezbednu egzistenciju, jer ga sada optužuju da je upravo to što je pružio bilo pogubno za njegovog unuka. Dodatni detalj koji je podigao veliku prašinu jeste i reakcija policije, koja je prema navodima medija također intervenisala u porodičnoj kući u Resniku. Razlog njihovog dolaska nije preciziran u medijskim izveštajima, ali njihovo prisustvo ukazuje da je bilo potrebe za smirivanjem tenzija ili obavljanjem razgovora sa ukućanima s obzirom na to da je reč o porodičnom nasilju koje je, kako se navodi, bilo prijavljeno u prošlosti. Sve ovo ukazuje na to da se iza zatvorenih vrata kuće
krije mnogo više od pukog zdravstvenog incidenta, već da se radi o godinama nakupljanih porodičnih problema i nesuglasica koje su sada eskalirale na najgori mogući način. Ova porodična drama podsjeća na ranije sukobe u porodici Ojdanić, koji su također bili predmet interesovanja medija. Naime, Era je još 2018. godine izbacio svog sina Dragutina i snajku Jelenu iz porodične kuće nakon teške svađe, u koju je bila uključena i policija. Tada je Era izjavio da njegov sin nije nasilnik i da postoji video zapis koji to dokazuje, a da je Jelena prijavila Dragutina za nasilje. Era je tada potvrdio da ih je oboje isterao iz kuće rekavši: došlo je do tog incidenta, sve je istina. Njih dvoje već godinama ne žive zajedno. Oboje žive svoje živote. Moj sin nije nasilnik. On se nikada u životu nije pobio. Nikada nije podigao ruku ni na jednu ženu. Apsolutno sam siguran u to. U ovom slučaju će i jedno i drugo da snose posljedice. Mogli su lepo da okončaju svoju vezu i stave tačku na to. Tada je dodao i da Dragutin ima video nadzor i da je sve snimljeno, te da se na snimku vidi kako Jelena njega gura i udara po glavi, dok je on samo smirivao situaciju. Tada je unuka Andriju odveo u svoj motel, verovatno želeći da ga zaštiti od daljih sukoba između njegovih roditelja. Sada se međutim situacija ponovila, ali sa mnogo težim posljedicama po mladićev život. Dok su se mediji utrkivali u objavljivanju svežih informacija, Era Ojdanić se pojavio na koncertu Milančeta Radosavljevića, gde je izgledao potreseno, ali je pokušavao da zadrži prisebnost. Novinarima je kratko rekao da se noćas, kada je došao kući oko 2 sata, čuo sa snajkom Jelenom, koja mu je potvrdila da je Andriji pozlilo. Ona mu je ispričala da je Andrija bio kod kuće, da je ona bila na poslu i da je njegova baba, majka od snajke, pozvala hitnu pomoć. Kada su lekari došli, Andrija je odbio da ih primi, rekavši da se dobro osjeća, nakon čega je hitna pomoć pozvala policiju. Kada je policija stigla, razgovarali su sa porodicom, a u tom trenutku je stigla i Jelena i objasnila neke stvari. Era je dodao da se jutros ponovo čuo sa Jelenom i da mu je rekla da je Andrija ustao, doručkovao i prilegao da odmori, što je bio znak da se dobro osjeća. Međutim, Era je i dalje naglašavao da ne zna sve detalje i da je prvi put čuo za predoziranje od novinara na koncertu, što pokazuje koliko je porodica bila u šoku i koliko je komunikacija bila otežana. Folk pevač je uprkos sukobu pokušavao da održi korektne odnose sa snajkom, verovatno zbog unuka Andrije, koga je posebno voleo i za koga se trudio da obezbedi stabilnost. Međutim, sada se postavlja pitanje da li je sve to bilo dovoljno i da li je njegov trud da obezbedi materijalnu sigurnost možda zanemario emocionalne potrebe mladića. Kako prenose mediji, mladi Andrija se sada osjeća dobro i nalazi se u kući sa majkom, uz nadzor roditelja. Međutim, njegova borba sa zavisnošću je, kako sam kaže, u toku, a on je na terapiji. Ovo je podsjetilo javnost na raniju izjavu njegovog dede Ere, kada je pričao o teškoćama vaspitanja unuka u pubertetu. Era je tada rekao: ovom malom sada je 14 godina. Pubertet, znaš kako je. Jak je, energija kao vulkan. U borbi smo sa njim. I otac mu Dragutin i njegova majka Jelena ga, da, što kažu naši seljaci, načeramo u brazdu. Ove reči sada dobijaju potpuno novu težinu jer ukazuju na to da je porodica već tada primećivala probleme u ponašanju mladića, ali da nisu uspjeli da ga spreče da skrene sa pravog puta.
Dodatni kontekst ovoj priči daje i raniji intervju koji je Era Ojdanić dao za medije, u kome je govorio o svojoj želji da održi porodičnu tradiciju i slogu. On je tada istakao: imam pesmu i sve što sam stekao potrošit će neko, ali nije to suština onoga što ja želim da ostane iza mene. Jednog dana ni mene neće biti, slažem se. Ali šta će biti ili šta bih ja voleo da bude kada Ere ne bude, zapravo je najteže pitanje koje mi je ikada iko u životu postavio. Bila bi mi jarka želja da se održi tradicija familije, porodice Ojdanić, a naša tradicija je nema deobe moje i tvoje, to je sve naše. I tako vaspitavam ovog malog, najmlađeg unuka Andriju. Ove reči odzvanjaju njegovu duboku posvećenost porodici i njegovu želju da prenese vrednosti na sledeće generacije. Nažalost, čini se da se stvari nisu odvile onako kako je on sanjao. Dodatno, Era je tada objasnio da je vaspitavao Andriju po uzoru na sopstvenog oca i dedu koji su živeli u zajednici. Jedan lonac, iz istog lonca jeli, istom kutlačom sipali, i da i danas sa sinom Dragutinom jede iz istog lonca. On je izrazio nadu da će tako biti i sa Dragutinom i njegovim Andrijom, ali je priznao da generacije koje dolaze sve manje iskazuju poštovanje prema običajima, roditeljima i prijateljima, što je nažalost potvrđeno i u ovom tragičnom situacijom. Dok se Era Ojdanić bori sa sopstvenim emocijama i optužbama, ostaje pitanje kakva će biti dalje sudbina mladog Andrije i da li će porodica uspeti da prevaziđe ovu tešku krizu. Ono što je sigurno jeste da je ova porodična drama otvorila mnoga pitanja o odgovornosti, ljubavi i ceni koju plaća deca bogatih i slavnih roditelja. Era Ojdanić je svojim rečima pokazao da je i dalje u šoku i da se trudi da ostane jak, ali je očigledno da je ovo jedan od najtežih trenutaka u njegovom životu. Kako se priča bude dalje razvijala, a novi detalji budu izlazili na videlo, sigurno je da će javnost sa velikom pažnjom pratiti svaki korak ove porodice. Mediji prenose da je Era u jednom trenutku izjavio da je obezbedio celu svoju familiju, ali da je za njega neprihvatljivo da neko koga je obezbedio koristi nedozvoljene supstance, što ukazuje na njegovu duboku frustraciju i nemoć. On je također rekao da je na koncertu bio lepo raspoložen, ali da ga je sve ovo poremetilo, što je potpuno razumljivo s obzirom na okolnosti. Ostaje nam da vidimo šta će doneti naredni dani i da li će ova priča imati srećan kraj. A sada, dok čekamo nove informacije, postavljamo vam pitanje. Da li vi verujete da je Era Ojdanić zaista odgovoran za ono što se dogodilo njegovom unuku, ili je ovo slučaj gde je bogatstvo i pažnja pogrešno protumačena? Napišite nam u komentarima. Obavezno lajkujte video ako želite da nastavimo da pratimo ovu priču i podelite ga sa svojim prijateljima kako bi svi čuli sve detalje. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Veliki pozdrav!